देखो जी चौधरी नाचा लगे अजे अपनी सफाई सुथराई करन सारी माशाल्लाह। Hallo Nacha, du bist dabei, ja? Ja. Sehr schön. Sehr Noch ein schön. bisschen sauber. Ja, So. du magst Ja, gut. wir haben weniger Zeit. Das stimmt, ja. Dann, Ja, mach weiter, ja? Next day जी ते वेखो नाचा लगे अजे। Hallo Nacha, bist du wieder da, ja? ja, genau. Du vorbereitest alles, ja? Sehr noch schön. alles sauber. Ja, sehr schön hast du gemacht. ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਫਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੁੱਕਣੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾਚਾ ਸ਼ਦਾਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़हीर अब्बास ते तुसी वेख रहे हो पाकिस्तानी ढाबा टीवी। तो चलो शुरू करने अज का विलाग। चौधरी काफ़ी दिन हो गए विलाग शुरू किए लेकिन जरा नहीं अगे वध को नहीं रहा। बस वो नाचा जिस वे आता वह एक अद्धा सीन ले लीदा है तो फिर को नहीं चेता रहा कि अगों विलाग भी बनाना है। तो नाचा फिर आए अपने बोर्ड शोर्ड सैट कर रहा है तो तुहानू भी विखाने विखाने चौधरी इत्थे बाहर अज सनाटा फुल छाए है। तो मैं भी जरा नहीं वो गद्दियां शद्दियां को नहीं लाइया हैं क्योंकि पानी खड़े है टेबलों उत्ते। ये हर झटे बाद दोबारा शुरू हो जाती है तो फिलहाल मैं राह नहीं दिता है। बाकी जड़ा नाचे दी चौधरी है दुकान है ठीक है, जड़ा साडा इरादा है खोलने का वो दुकान है। तो बोर्ड लगना इत्थे सामने जिहदे उत्ते दा नाम लिखिया होना है। तो यह मेन दरवाज़ा जे लो भाई चौधरी बोर्ड ला दिता जो दुकान का जो तुहानू विखाने मैं जी आप भी वेखना वेख लो। गिरबुज आ रहा जी चौधरी। Nacha, wo bist du? Ich bin da. Hallo. Hallo, du hast dran gemacht, ja, dein Ja, Laden. ich habe meine Gewerbe Ja, hochgehängt. ja, nicht Gewerbe, aber die Name. Ja, sehr schön. Und das ist der Kumpel? Hi. Hi, wie geht's dir? Alles gut. Ja. Wie heißt du? Shatra. Shatan. Shatra. Shatran. Shatra. Shatra. Ja, genau, Shatra. Levi Chaudhry Shatra. Und du kommst auch aus Mongol? Ja, auch der Mongolier. Auch Mongolia, ja? Sehr schön. Und ihr seid Freunde? Ja. Seit wie vielen Jahren? Seit 2016 oder 17, ja? Okay, habt ihr hier in Dresden sich kennengelernt? Genau. Sehr schön. Und Shatra hilft jetzt Nacha. Genau. Cool. Und Mama Dashraf Chaudhry ਇੱਥੇ ਜੇ। Hilft uns auch. हाँ Mama Dashraf लुट गया मेरा चौधरी। Meine Boss. चौधरी मसला ये बनया सी कि ਉਹ ਫੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। लेकिन इन्हां दूं स्कीम लाई है और इन्हां वो टेबल उत्ते रख के ना तो दूं चुकते हैं पै ठीक है। तो हैन भी चुकी जाते लेकिन ये काम सही है नहीं। ये हो सकता कोई नुकसान ना करन। अजे ना थले जगह को नहीं बनाई भी रखना कित्थे। लेकिन कम पंजा छियां बंदियां दा दो पै करदे जे। Aber Nacha, warte mal, dass du vorne dann sind die Treppen. Ja. Treppen ist. Nicht, dass das was runterfällt. Ja. So sicher ist es nicht. Hm? Schafft ihr? Ja. मैं समझाया अगे पौड़ियां ने लेकिन वो कहते हैं भाई असी पौड़ियां ना मोकना दे करन दे नुकसान मेरा ख्याल है। Alter, kusura bakma. तो ये कड़ा Nacha, ich glaube, so geht das nicht. So geht das nicht. Nein, so geht das nicht. Wieso geht? Nein, das geht nicht. So schafft ihr nicht. Ja, जो भी हिसाब खराब हो गया अजे तेरा दरवाज़ा ही फसा ले अजे। कहना चौधरी अपने जुगाड़ लाओ कि टेप शेप तो फिर कोशिश करो नहीं। मेरी समझ तो गल है जो बाहर ही जिमें कट देन पे सही गल है।
ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੱਢ ਲੈਣ, Хүн товцох шиг. ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। За одоо чиглэлээ чамруу заяа. ਮੈਂ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆ ਨਹੀਂ, Чи хаасан новсон. ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ। За тэр буцаад оруулаа. За арчиж болох шиг. ਲੇਕਿਨ ਏਡਾ ਹਿਸਾਬ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ। 자, 어떤 데서 샀는데.